जेन्ना हांव गोंयच पासत आनी भुरग्यां पासत आनी आख्ख्या गोंयकारां पासत जेन्ना वायट कितें घडटा त्या दोणा हांव येतां आनी हो विडियो घेवन येयलो स्पेशल यार म्हणजे म्हाका गोंयकार भाव भयणां कोणाकूनी फकत स्पेशल विडियो घेवन येता विजय सरदेसाई तुका आनी जाण हांव तूं घोडये पळयत आसतलो विडियो मातशें काळोख कितें जाला कितें तरी जाला हिंगा कांय कळना कितें जाता रे अंधेरा काळोख दिसता लायटी हांगा जाता लायट दिसपा ना ओके हो विडियो फकत स्पेशल हांव कोतां विजय सरदेसाई तुका हांव तुका मानदीत रे लायक कोता कारण तूं गोंयच पासो जायतो झगडटा आनी हें कोता आनी आमगे विराटकूय काँग्रेसा तुवें सपोर्ट केला आनी तुम सगळे एकवटान आहाय पूण हो विडियो कित्याक लागून तूं म्हणटलो आपणाची कित्याक उलयता तुजें उलोवपा कारण तूं केदोळ शिकलो मनीस आसूं वो मिनिस्टर वो कोणूय आसूं चुकोल तूं आनी तिगेलें चिंतप चुकेचें तूं म्हणटा आयज कोण सीएमान उलयलें कोण हेणी उलयलें तेणी उलयलें कॉलेजी आतां त्या भायर ड्रेस घालप न्ही म्हूण इस्कूल ड्रेस घालप न्ही म्हूण कॉलेजी ड्रेस आसोता पूण तें 10th आसा शॉर्ट पॅन्ट आसोता मोडे कालसांव आनी कॉलेजी पळय म्हणटरी लांबे पॅन्टां आनी ड्रेस तें ड्रेस कंपल्सरी आनी तो म्हणटा तें घालपानी तें बोंद तें यूथ आनी तें वोटींग आसोता तें कितें आसूं बाबा आयक सांगत तें आयक कॉलेजी कित्याक घालपाक गरज ती मायनर म्हूण आसताय कॉलेजी भुरगीं पळय आसताय ती मायनर म्हूण आसताय आनी थिंगा कॉलेजी वयता आसूं जायत जाता जरी तर तुम तो हे भाशेन कोताय जायत कॉलेजी ड्रेस ना प्लेन बेश्टे मॉडर्न ड्रेस घालून वचपा जाल्यार ती बरी कॉलेजी आसपा ना सगळी कॉलेजी नांवान मायक पायक पटून डेटी दोंगरार झाडां बिचीचे हिंगा थिंग आसतली एक कॉलेज म्हणली मोग करनारांगे जाग जातलो ते कॉलेजांनी नांव उरपाना तेंकां ड्रेसाची तेंकां भिरांत दिसता खूंय जिलां खूंय आदीं वयतालीं जायत जाण झाडां माडां वयतालीं कोण कोण चेड्या मोगान कोण हेंचे तेंचे हाडल्या वयतालीं हें तेंकां ड्रेस तो तेंगे काळजायत तेंका ओपनली तुमी चान्स दितले तें गारसां बसीचेर वयता आसतना आटेरिसां नाच जावपा जाता कॉलेजान भितर सरो नाका हें चिंत तूं शिकलो मनीस आसतलो तुवें देखून कॉलेजी गेलो आसतलो पूण हें फालतूर नाका जालोलें भुरग्यांचेर कॉलेजीचेर टिचऱ्यांचेर येयना काय हें तुमकां सोबना तो कितें नुस्त्या मार्केट न्ही चिंत आनी उलय कितें कोत त्या दोणा हें तुमी हे भाशेन करून भुरग्यां गोंया मागीर किडनॅप मर्डर बी आनी चड जातली कारण भुरगीं चान्स पड म्हटली ड्रेस काय ना आमकडे कोण वळखता आमकां खूंय वयतलीं कोणाकू डेट मान खुंयचे कडेन वयतलीं आनी त्या दोणा मर्डर बलात्कार आनी तुमचे असो थोडे मिनिस्टर आहाय ते तेंगल्या भुरगीं वयताय घेवन आनी गाताय मागीर गरिबांची कोण हिंग मान उडयले थिंग मान उडयले पूण तेंगे आतां तें जायना रागा जायनाका हो पॉयंट तिगे रॉंग आहा आनी हांव तुजे बोले सारको आहा कॉलेजीचे इस्कॉलांचे उलोवपा येयना काय कारण तुमकां खबर ना कितें तें ड्रेस म्हणून कितें तें ओडग आसता रे इतल्यान विडियो काबार करता काळजासान ती बरें करूं रागा जायनाका हांवें तुका गूड एडवायस दिला तुम ते फकत ते टिकटॉकाची फेसबुकाची युट्यूबाची पुश करपाक मुखार येताय नाक जालो हें पॉयंट घालून ते पॉयंट घायला परस गरिबां पयलीं काम दिवपा पयलीं मुखार सराय रस्तो आमी रोड टॅक्स फारीक कोताय पूण रस्त्यार थोडी येताय आनी थिंग भाजी विकताय तरकारी विकताय आनी कितें विकताय आनी म्हणटाय मागीर आमी गोंयकार तुम धाडायताय
अरे गोंयकारू थिंग येवन रस्त्याची हें कोताय भाजी तरकारी विकताय आनी मुठाय गोंयकारां बिजनस करून दिना तुम रस्त्याची विकपा रायट ना तुम गोंयकार जावं ना गोंयची भायल जावं हाली एक सडनली गाडी ब्रेक फेल जाता वो एक्सिडेंट जाता तेन्ना गाडी रस्त्या सायडीक घेवची पडटा वो कोणाकू मुखार येता तेका सेफ करचें पडटा आनी त्याच टायमिंगाचेर म्हणटा तुमी भाजी घेवन बसनाय नुस्त्याक घेवन बसनाय तुमची वयल्यान गायली मागीर तुमी सरकार बंद BJP सरकार येसलो तेसलो म्हणटा तुमचो गुन्यांव आसता तुमकां रस्त्यार घेवन बसपाक रायट ना तो तुमगे जाग न्ही तुमी बाजारांत बसाय वो भायर बसाय सारकें रस्त्यार तेकोन बसताय रोड टॅक्स आमी फारीक कोताय गाडी टॅक्स फारीक कोताय त्या रस्त्याची एक गाडी आंगार येता कोणू सडनली मुखार येता ते जीव सालार करून आमी सायडीन घेवची पडटा तेच टायमिंगाचेर तूं सायडीन तो भाजी किता वो कितें विकिता तुजे वयल्यान घायले जाल्यार मागीर तुमी गोरमेंटाक ब्लेम कोताय गोरमेंटा गुन्यांव पूण तुमचो गुन्यांव आहा जी पळय रस्त्या सायडी पळय भाजी तरकारी बिजनस पळय गोंयकार कोताय न्ही तितून तुमचो गुन्यांव आनी मेल जाल्यार तुमी जबाबदारी तितून सरकार जबाबदार ना तुमी घराक बसाय न्ही काय नाजाल्यार शेतां बसो न्ही काय रस्तो तुमकां रायट ना रस्त्याची त्यो गाडी वचपाच्यो त्यो फुटपाथो अवडक आसता रे रगा आनी हे तुमकां लागून एक्सिडंट चड जाताय कारण तुमी थिंग रस्त्यार घाताय फुटपाथीचेर घाताय ती बरी रस्त्याक येता आनी तुमकां लागून त्यो गाडी थांबताय आनी कितें घेवच्या लागताय सडनली आवय म्हाका काणींग घेवपा जाल्ली आवय म्हाका नाल्ल घेवच्या जाल्ले आनी फाटल्यान गाडी येता ती मागीर स्पिडीन येता ती मागीर तुमची अणा माता चिंताय तुमचो गुन्यांव आहा पैशे काय तुमी कोनाकाय हांव स्वता जें उलयता म्हाका बाबयडान तुमी थोड्या राग येतलो हांव सांगो तूं हांव कायद्यान उलयतां चडशें हें नुवें वेर्ना ती सायडीन वता ती कितें म्हणटा आवय आमगे घर थिंगा बोकलेकूय आमी बिजनस करपाचें पूण तुमी बिजनस करपा जाल्यार तो तुमगे लुगार न्ही तो सरकारालो गव्हर्मेंटाचो ती हायवे मोयता पणजे ओल्ड गोवा ती हायवे जाता थिंग तुमकां बसपा रायटू ना शेतां बसाय तुमी आनी ते स्पिडीन कितू गाडी येताय ती सायड तेशी वास्कोची आसा येताय तेशी पणजेची आसा येताय ही सायडीन मडगोंयची आसा वयताय एक्सिडंट केदो जाता तो तुका सांगो न्ही ना एक्सिडंट सडनली जाता एक्सिडंट तुका सडनली जाता एक बायल तकलीन मातशें आवट आसता वो ते तकली सारकी आसना जापको ती ब्रेक मारता थिंगा त्याच टायमिंगाचेर तुम आसताय मागीर थिंग सरकारा ब्लेम करूंक पायना तुम एक्सिडंट जातरी मनीस मेल म्हणटरी सरकारा ब्लेम कोताय हें सरकारांचो काम तुमी पयलीं रोड आख्या काबार तुमी कोताय गोंयकारां रस्त्यार बसून बाजारांत बसाय तुमगेले ना एक कंपल्सरी शॉप घाल्याय थिंगा जायना तेश कोन्न सगळे गोंयकार कोण भायर आहाय ते गोंय येतले आनी सगळे रस्त्याचेर घातले आपणा जीव सालार करे हो तुमचो गुन्यांव सगळे पाट चयता कोण थिंग कुट्टाळे पुलाची कोण पणजे पुलाची फुलां पड घेवन बसताय आनी घेवन धांवन गाडयां मुली येताय आनी तुमकां लागून मागीर त्या गाडी घेवन थांबताय ते तुमगे पड घेवच्या ती शिंव ती घेवच्या कितें आनी माथ्या शेंड्या लायताय ते चली फाडल्या गाडयान मारताय त्या गाडी हाडलो तुमी सायडीन येताय एक्सिडंट तुमकां लागून जाताय कोण कुल्ली घेवन बसताय थिंग कोण आनी घेवन बसताय तुमकां लागून ते झापको थिंग ब्रेक मारता फाटल्यान एक्सिडंट जाताय तुमकां लागून जाताय तुमकां पयलीं दोन भितर उडोवपा जाय तो गोंयकार जावं ना कोणूय जावं बाज राव न्ही काय ना जाल्यार सायडीन रावय रस्त्याचे पुला कोडे हिंगा थिंग रावप न्ही हेंचेर नदर घालपा जाय आनी तूं विजय सरदेसाय उलयता तो आतां मॉडर्न हें मॉडर्न तें मॉडर्न म्हूण शिकोन गुरूत पूण कित्याक उलयता तुका तें सोबना हें कॉलेजी ड्रेसां नाकाय हें करी म्हणटा तें तुका सोबना तूं भुरग्यां हे भाशेन पाड घाता गोंयच्या भुरग्यांक तूं पाड घाता वायट तूं तेंकां हें कोता कॉलेज म्हणून कितें ती पयलीं तूं जाण जावपा जाय 10th आसा मोडये शॉर्ट पॅन्ट घाताय हांव जाणा पूण कॉलेजी देखून लांब पॅन्ट घाताय हें तूं तो भुरग्यांक केलाय तूं हालीं भुरगीं बड्ड्या घालता तेचे ड्रेस तेसो घालून येतली चेडे हाय ते आपणा जाय तेसो सूट जाल्यार सूट मान येतले जिन्स घालून येतले कोण कॉलेजी भुरगीं आनी कोण कॉलेजी हें तें कांय कळपाना मामी धाडा ती फोटो येवन मागीर डेटी वयतली सगल्यांक म्हणत डेटी वयतली कॉलेजी ड्रेसाची तें भिरांत जाता खंयच्यानूय गेले जाल्यार आवय हें इस्कुला भुरगीं हालीं मागीर इस्कुलान क्लासीन निघून वचपा न्हय अशें करून तुमी पाड घातले ते तुमगे ऑलरेडी थिंग असेंब्ली माकडांनी खेळ जालो तुमी आमगे
गोंयचे पॉयंट घेवन वचपा सुवातेर एक माकडांगे खेळत नासता ती असेंब्ली, कोण एकमेकांक आरगता तेकमेकांक आरगता. गोंयचे आमगे पॉयंट घेवन वचनाय तुमी, आपणांगे बोलती फालतूर थिंग हें कोता असेंब्ली. आसन तुमकां केसो फायदो? आं? तुम आसन केसो फायदो रे? सांगाय म्हाका. उडो देखून हांवें उलयलो तो उडो देखून हांवें एक व्हिडिओ काड पळय, तो सारकाळा आनी तो उडो देखून व्हिडिओ पळय काडला तो हांवें विराटाचे वायट उलयन काडून हांवें तुमकां शिकोण दिल्या. ही शिकोण दिल्या तुमकां तें करपाचें. पूण तुमी हे भाशेन लोकांक डोनेशन मागोन भीक मागोन दुसरी मनशां मागीर देखून फोंडां घाताय. ती सरकारी मनीस ते बायले कंपल्सरी 110% गव्हर्मेंटान हेरां भाशेन दुसऱ्या भाशेनी डायरेक्ट तेंगे चॅक वो कितें मेळपा तेका क्लियर करपा जाय. ना तर हें घर आतां पासां सारकें करूं जायना जाल्यार एटलिस्ट ते कॉटेज तरी दिवपा जाय, वो फ्लॅट तरी दिवपा जाय, एरेंज करपा जाय. लोकांक पयशे घेवन तें घर आतां सारको तेंगे पयशे गव्हर्मेंटाक मेळटाय ते तोंडार तें ना. गव्हर्मेंट जोरी तर ती गव्हर्मेंटा जाल्यार तेंकां फ्लॅट दियाय रावपा. आतां पासबूर ना जाल्यार कितें हॉटेल दियाय. तुम लोकां लुटपा काम आनी तूं विराट तूं उलयता तें रॉंग उलयता. लोकांक आपूण माग ना हें माग, तुमकां लोकां कडेन गरज मागपाची हेल्प मागपा रायटू ना. कित्याक ती सरकारी मनीस, ती सादी मनीस न्ही, गव्हर्मेंट ती बायल. ते कायद्यान येता गव्हर्मेंटाचें हें सगळें. ते बायले गुन्यांव करना, तुमचो गुन्यांव म्हणटा विराटो तुमचो गुन्यांव. कित्याक तुवें उतर उलयलें देवान तुका सांगता तुका खबर नाय. तुमच्याहून बरो आनी शाणो आनी आतां तकलेन हुशार. लोकां लुटपा खबर ना. केदो लोकां आदार जावो जेन्ना सादो मनीस तो गव्हर्मेंटा मनीस पासून तो सादो बेस्ट सिंपल मनीस तेदोणा आदार करपा जाता. आनी तुमी सांगपा नाका आमकां आदार कर म्हूण. तुमी आमकां सांगपा नाका आदार कर. तुमी आमकां जण दवरलो ना. आमी आमच्या मनांतल्या उगती काळजान आमी सपोर्ट करतले. तुमकां जाता मरे हिंगाची. तुमकां इलेक्शना टायमार करोडांनी पयशे येताय त्या खूंय काय त्या पयशांचेर तुमच्यान तांकां आदार करपा जाता. त्या करोडान पयशे तुमकां येताय त्याचे पयशां भितर तुमच्यान ते घर बांदून दिवपा जाता. त्या खूंय जाता अशें करून उलयलें जाल्यार मागीर तुमकां राग येता. तुम सिंपली उलयन वयताय पूण तुमचो मागीर फायदो भलतो मनीस काडटा. आतां न्ही कोण कितें जावं म्हळ्यार ते नांवान बेश्टो एकावंट पोस्टींग आयिल्लो आनी जायतें केलोलें तेचोय हांवें व्हिडिओ केला. तुमकां लागून ते बायले नांवान मागीर भलते मनीस पयशे खायन वयताय. कळटा तुमकां? ते बायले पावपानाय पयशे. थिंग भलते मनीस आपणांगे एकावंट घालून वयताय. आनी त्या व्हिडिओचेर सांगिल्लें कोणाचे एकावंटाचेर पयशे घायनाका. कोण हेल्प दिवपा जाल्यार डायरेक्ट गोंयांत तुमगे फॅमिली कडेन सोयऱ्यांक धाडयाय आनी पयशे ते भायले खूद पुलिसा हाती दियाय आनी थिंग व्हिडिओ कराय. हे पयशे आपणाक पावल्याय म्हूण बँकांतूय घालून हें करूं नाका. हे स्कॅम चलता गोंयांत जायते एशेंकू गरिबा नांवान. आनी थोडे मिडिया पासून आहाय ते मिडिया आपणागे बोळसांत एक 10 रुपया हेल्प करपा नाय कोणाकूय. पूण तेंच्या नांवान तेंगे हेजे व्हिडिओ करून न्यूज करून लाखान मिलियनान जण मिडिया वयताय. आज बसा खंयचे मिडियान गरिबां कोण एक्सिडेंट जाला कोणाले घर मोडला तेका मिडियान 1 रुपया आपणागे बोळसांत मोडून दिला ना. फकत आमी गोंयकार कोण भायले गांव आहाय हिंगा आहाय थिंगा आहाय ते धाडटाय. आमकां धाडूंक लायताय ते. पूण मिडियान एकल्याकूय तरी एक 2,000 हजाराचो 100 रुपया हेल्प केलो म्हाका दाखय. हिंग चलत ते. हांव उलोवपा न्ही फकत विराटोन तें उलयलें म्हूण हेल्प मागिल्लो म्हूण. हेल्प तुवें आमकां मागो नाका. तुमको सरकाराक पयस मिलियनान आनी तूं बेश्टो कॅन्डिडेट म्हूण ना. तूं येदो जिकलो मनीस तुवें चिंतूंक जाय बाबा आपूण कितें उलयता तें. हे सरकारी मनीस ती बायल रिटायर्ड ते पासत तुमी झगडो जाय. भितर तूं आहा आमकां रायट ना. तूं आहा तितून जाल्यार तूं म्हाका सांग. जरी तर तूं आमकोच सपोर्ट घेवन तांकां हेल्प करतले पयशे आमी धाड जाल्यार
क्रेडीट तो सगळो तुमकां वयता. हाल नांव तुमी आवय हेणी सपोर्ट केल्लो, तेणी पयशे धाडले, तेणी गोरबां दिली, तें जायना. तुम भिके पडो हा ही सरकार तुमगेलो बीजेपीचो आनी काँग्रेसा भिके सरकार पडो हा. जेवणा खाणा पातीचेर जाताय. तुमकां ती घरां जावं कसले एक फ्लॅटां दवरपा येना जाल्यार आमकां सांगाय तूं मातो वयर काडे आनी बांबोली हुसाको लायणी भिके बसाय तुमकां जेवण घाता के व्हरोसबू आनी तेंक आमी सगळे गोंयकार फुडें जावन आमी कोताय सपोर्ट. ती फ्लॅटां आमी दवरताय वो ती घर आमकां हाडून दिताय. हांव डायरेक्ट उलयता. हांवें पयलीं सांगलोलें तुमगे मनीस हो मनीस तें लागना. लोकां फुलींग लोकां फटोवपाक आमकां नाकाय. हें तुम उलोवपा न्ही. त्या कामा लागून हांव हो व्हिडियो केला. काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी थँक्यू व्हेरी मच आनी आय लव यू.